Hello everyone, welcome back to my channel Maruf Exam Crack. আজি মই আকৌ লৈ আহিছো ADRE 3.0 part 11. আজি question বিলাক Assam specific হ'ব আৰু কেইবাটা question মানে আপোনাৰ general knowledge পৰা হ'ব. Question to pattern যেটো অকমান tough হ'ব. Already আমি 10টা part শেষ কৰিছো, এতিয়া 11 নম্বৰ part লৈ আহিছো. তেতিয়াহ'লে without further wasting any more time, let's start our video. তো আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল which Ahom king shifted capital permanently to Rangpur? কোন আহোম কিঙে পার্মানেন্টলি শিফট কৰিছিলে ক্যাপিটাল টু ৰংপুৰত? ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। ৰুদ্ৰসিংহ, obviously ৰুদ্ৰসিংহ is the correct answer. Rangpur as the permanent Ahom capital and cultural center. কোনে কৰিছিলে? ৰুদ্ৰসিংহ. Which archaeological site in Assam has a rock cut sculpture linked to Palasena period? Palasena periodৰ সময়ত কোনটো archaeological site in Assam কোৱা হয় rock cut sculpture কাৰণে প্ৰসিদ্ধ? বুজিছে? আনসাৰটো কি হ'ব? সূৰ্যা পাহাৰ। মনত ৰাখিব। ক'ত আছে? remain with the Palasena era. Palasena era সময়ত আছিলে। The Chumdam, এইবিলাক কোৱেশ্চন টাফ হয় দেই। The Chumdam মানে অকমান ডেপথ হলে মই গৈছো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে, because the more you advance learn, the more it will be better for you. Alright, so इसी कारण से मैं थोड़ा सा एडवांस करना चाहता हूँ, क्योंकि इजी जितना करेंगे उतना आपको मुश्किल लगेगा. So সেই কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছো যিমান টাফ হ'ব সিমান টাফ আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব আগতে গৈ. সেই কাৰণে we will try our level best to do the tough work rather than easy one, because when the exam will be conducted, at the time you will gonna feel the questions are gonna be very easy for you. All right, the question to ki hoy, the Chamdam ritual is practiced by which community? Chamdam ritual to kun community practice kore? Dimasa, Karbi, Tiwa, Diori. Monot rakhibo, major ritual festival of Diori tribe. Chamdam to kune celebrate kore? Diori tribe. এতিয়া কোৱেশ্চন হ'ল who wrote Assam Buronji? আহোম বুৰঞ্জীখন কোনে লিখিছে? তে আমি জানো হাৰাকান্ত বৰুৱাই লিখিছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে হাৰাকান্ত বৰুৱা compiled the well known historical chronicle Assam Buronji. মনত ৰাখিব। বৰনদী wildlife sanctuary was established primarily to protect which species? এই যে বৰনদী wildlife sanctuary খন আছে, স্পেসিফিক্যালি কোন কাৰণৰ কাৰণে wildlife sanctuary declare কৰিছে বা কোন স্পেসিফিক মানে আটাইতকৈ বেছি প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ wildlife sanctuary খন জনা যায় মানুহৰ মাজত? পিগমি হক, গোল্ডেন লাগুন, হলক গিবন या फिर হোয়াইট উইংড উড ডাক? কি হ'ব আনসাৰটো আপোনালোকে দেখিলে? গোল্ডেন লাঙ্গুৰ। মনত ৰাখিব দেই, গোল্ডেন লাঙ্গুৰ টু অনলি বিং ইন্ডিজিনিয়াছ টু দিছ পোৰ্শন অফ but more, yes, as far my understanding, more monot nai, but maybe it is considered as a indigenous, means to India only. Maybe you should go and search it by yourself. I have no idea about it right now. All right, explain asile idea, but moi pahilu. So Bernadi is famous for conserving the endangered golden langur. Monot rakhibo dei. The Umramchal rock inscription was issued by which dynasty? Umchal rock inscription to kun dynasty issue korisle? Pala dynasty, Kamrup Burman dynasty, obviously Kamrup Burman dynasty, Koch dynasty, Ahom dynasty. The Umchal inscription belonging to Kamrup rule Surendra Varman. Kun asile? Surendra Varman of Verma dynasty. Monot rakhibo. Which commission first recommended including Assamese as official language? কোন কমিশনে ইনক্লুড কৰিছিলে Assamese as a official language? ফার্স্ট কমিশন। আনসার হ'ব কানিংহাম কমিশন। মনত ৰাখিব। Madams, the Ahom burial mounds are mainly located in which district? কোনটো ডিস্ট্রিক্টত ময়দামটো মানে mainly located আছে? Obviously Charaideo, এতিয়া এইটো UNESCO World Heritage Site হয়। মনত ৰাখিব। Who founded the Bhairav movement in Assam? Bhairav movement কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে অসমত? চি হ'ব আনসাৰ, হৰিদেৱা। মনত ৰাখিব, হৰিদেৱা।
Harideva initiated the Bhairab movement promoting social reform. কি কৰিছিলে? Promote কৰিছিলে social reform. In which year was APS established? APS established কেতিয়া হৈছিলে? 1937 ত. In 1937 under the Government of India Act 1935 or under হৈছিলে. Which river formed the boundary between Assam and Arunachal Pradesh? কোনখন ৰিভাৰে boundary কৰে between Arunachal and অসমক? মানে দুই ভাগক বাতি দিয়ে. Answer কি হ'ব? Obviously B. Subhansiri. The Subhansiri river acts as a natural boundary in many stretches. Alright, মনত ৰাখিব. Jonbil Mela is held in which district? আমি জানো Jonbil কোনখনত হয়? কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত হয় Jonbil Mela? মৰিগাঁও, নগাঁও, কামৰূপ, obviously মৰিগাঁও হ'ব। মোৰ যিমান yes মৰিগাঁও। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। Explain. Jonbil Mela famous for barter trade, মানে কিবা এটা বস্তু দি পেলানি আৰু কিবা এটা বস্তু লোৱা, সেইটো কয় barter system। মনত ৰাখিব দেই। Which freedom fighter is linked with Chandmari bomb blast? Chandmari bomb blast. কোন freedom fighter linked আছিলে Chandmari bomb blaster লগত? Answer কি হ'ব? Bhogeshwari Phukon. Next question কি হ'ব? Saraigat Bridge was inaugurated by whom? Obviously Jawaharlal Nehru হ'ব। সেই সময়খনত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? Jawaharlal Nehru। মনত ৰাখিব। তো obviously Jawaharlal Nehru আছিলে। First bridge কেতিয়া হৈছিলে open? 1962। Baikho festival যেটো হেতু celebrate by which tribe? কোন ট্ৰাইবে Baikho festival টো celebrate কৰে? Rabha tribe। মনত ৰাখিব। Next question কি হয়? বুঢ়ী আইৰ যাদু was compiled by কোনে compile কৰিছিলে এইটো? A. Lakshminath Bezborua. Which century is known for white-winged wood duck? কোনটো century কোৱা যায় white-winged wood duckৰ কাৰণে? মানে white-winged wood duck যেটো হেতু কোনখন century অসমৰ মাজত আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায় বা বেছি নামেৰি মনত ৰাখিব। Da Parvatiya archaeological site belonging to which ancient period? Da Parvatiya যেটো archaeological site হেতু কোন ancient period লগত link মানে জড়িত আছে? Gupta period লগত জড়িত আছিল। Which river island is the first carbon natural district? কোনখন river island first carbon natural district বুলি মাতা হৈছে? Obviously মাজুলী এখনেই আছে মাজুলী। মনত ৰাখিব। India's first carbon natural district মনত ৰাখিব দেই। Who lead the Pathorighat uprising? Pathorighat uprising কোনে lead কৰিছিলে? আমি জানো peasants collective leaders। মনত ৰাখিব দেই। peasant মানে farmer বিলাকে কি কৰিছিলে? Pathorighat uprising lead কৰিছিলে। Hope you really like this video guys. আজিকালি ইমানেই। আজি next videot আমি next 20টা question লৈ আহিম। আপোনালোকে যাওক গৈ পেলানি মোৰ Facebook পেজখন সাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, ফলো কৰক আৰু মোৰ YouTube চেনেল to subscribe কৰিব, like কৰিব, share কৰিব, comment কৰিব। Alright guys, so hope you really like this video. If you really like this video, do subscribe, do like, and don't forget to just hit the bell icon for the notification. Well, whenever I'm just really gonna upload new video, you will be notified about it. Alright, so see you, bye bye, have a nice day.